Morning, Rit. Hoy, morning. Buhay TV. Pasingot ka sad. Morning. Morning. Morning da, Bruce. Sir, may buntag. Kasi mayos ka buntago na to. Pasingot na ka. Pasingot sa ta. No. Ay. Syan. Oh, shout out na sa mga kuan. Oh, LeBron James. Number 23. Papa James! Papa James! LeBron James. LeBron James. James ni Michael James. Unsay pinaka high performance nimo na achieve nimo sa pagdulag basketball? Selfie interview na siya. Juan. Wala ang practice taga adlaw, taga buntag, tapos So muna imong training pa preparation. kuan. Pero katong time nga nakakuha ka og mga high kuan ba performance. Unsa to siya nga time? Asa to na liga, asa na court? Kuan ko siya ng Interpurok, barangay Purok, asa na court? sa Amuha. Sa Gobernador Riniroso, Gobyerno at taga-gobjin day ka? taga Gubjin. So pila ka babae dito na siya. Ay! I-shoot mo ret. Tulo ka buok, Tulo ka bo. mga idol. Okay, pwede ba nimo i-shout out ilang mga pangalan? Pwede, Mary Jane, Mary Jane, Charissa, Carissa, isa o pa. si Manilin. Manilin. Okay. So kanang tulo, Out. naka-shoot yo ka sila. Ay, short commente. Shoot mo rin te. Ayos correct. Okay. So asa to nga court sa Gobjen? Gubjin, Gobernador Riniroso. Sa Prince Court nakadula na ba ka diya? Wala pa. Wala pa. Wala pa ka naka-schedule sa Prince Court. Wala pa. Okay. Thank you, Rick. Benching ko, bali. Bajing ko balik. Matag yun. Matag yun. Bawa nga kayong rengo. Papa James! Yung Mira. Shoot, Papa James! Shoot! 3 points! Wow! Ay. I-reverse. Philip! Bang. 3 points! Maki! Ay! Wala! Dang! Wow! Sakuragi! Dang ba yung Sakur? Shout out! Sakuragi! Out. Wow! 3 points! Rainbow. Hawak rin. Ang rin. Bola.
Bang nagbigas ha. Ayan! Ah, wala na pabor, hindi na kasyat. Ha? Obligasyon, obligasyon. Obligasyon. Amin na mag-back eh. Yun. Yun. Oh, last game, last game. Naskim. Last game. Yun na pa.